Ana, bakit ganda ka? Nakabuhay lang ako dyan, tapos nakata ka masasara. Okay, man di mo sa sofa. Curang butang buhok. Eddie, don't wag kang kumain. What's that? Balik ko sing. Happy and Ikaw dyan. it's too hard. Can we skip to the good part? Idok. Bas yan yung bas. Iyo mo ni Bas? Hindi ako tong-tong para init yung cellphone ni Asin. Gani. Sino to kanyang Sara? Tamara na yun. Sino? Pray mo Sara ma. Sara. Wala tama ni Asin. Tang ano maeng. Sara. Pirak na ba? Hugot mo. Gaga. Ang sobrang ano pakirat mo, Kevin Miranda. Sino ano raw? Si ano ni si Kevin Miranda? Wala lang. Ano? Wala. Nostro. Siya. Ano ko na? Gusto mo magpa... Gusto mo padilig? Agaya! Eh, hino ka na. Kasi no, Jun. In your gyms, tanong tayo ngayon. Kasi no, Jun. Secret, akaroon ta na lang. Kung videoan ka, oh. Heto ako. Basta. Dota. Gaga, total sig Jun na videoan. Ano, explain sa lima. Wait. Dimple. Tinignan mo ito nga, ba? Mura? Jeff. 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 Sarap ang big, di mo mag-get. Jeff. Sino? Jeff. Grabe tayo. May dimple ba? Taas? Gaga. Liwat. Ayang. Ano ang explanation? Mountain. Bundok. Ayang. Malan ko rin. Bundok. Ayang. Malan ko rin na son. Ayang. Ayam. Ayang. Heels saan? Mga fountain. Mataas. Nagahabal-habal kapag tuto. Importante. No. Tuno. Ayang. Ano yatabo? Ayang. Ano pangaklo? Crush mo tana. Paano ko may maano girl? Siyempre explain mo eh. Ayang. Hindi mo kita batian. Batian mo kita na. Si Ayang. Kaya may naman dog. Na photoshoot. Goodbye guys. Nakapula ako. Okay. Gagot. Okay na to guys. At least wala na basta. Bagyo. History repeats itself. Astig tamo na astig. Wow. Oo, mura ako maan. Sala, mura. Dapat tama niya. Hindi ko siya ask after. Dapat ka nag-ask kita na. Dito madugay ang school. Jo. With me, with Maria Bell and Eeng. Alam ko. Wala rin. Stop na. Get ready with me, with Maria Bell and Eeng. Explain mo na Wala. Ginagawa naming clown si Maria Bell. Yes. Kasi magpo-photoshoot siya. Photoshoot. Photoshoot. Dapat ang may ano, kidra ang may ga-shape. Okay May eyeliner dapat. May dyan ko. DM. Anya? Ako magamit. Siyempre hindi ko liquid da. Yan lamang ang kulay violet. Para pareho sa mong dress. Violet daw ng dress. Gaga pink daw. Ay, sorry man Pink tayo. kag blue. Kasi amon mo naman siguro mong buhok eh. Bag to sa likod. Para daw print up sa maternity shoot. Danaad.
Daw pang busong na niya ng dress. Takaw. Pala kung magano ka sunod, amo lang mari ano mong profile mo. Gani. Happy to see you, baby number 2. Ang naman mo lang magkabata ka, way. Ang balin ko kita na nambal, nanay mo ka to damak. Sa ikarwa mo kita bata, tandaan mo yara ha, tandaan mo. Timalay mo sarala ng bata. Timalay mo daw. Malay mo baog ako. Hingap niya. Sige. Joke lang, Lord. Pato, pukang kahoy. Mango. Kahoy. Pabakal kahoy na bla. I-waste mo 1 minute, hasta mag-alas po. Very good. Sigaran, pabugtawaran. Sigaran. Bakal. Pabugtawaran. Pabugtawaran si Maria Bel. Tulog ka nun pero kasilpo. Diyan. Diyan sa dalo. Tibay nga ako. No? Sira. Ni ano? Tita mo? Hindi mo yung kakat mo gunting? Taran. Alam mo ba? Alam mo ba? Gabi nga, Si Iligarda guys, butuan niya sa sunod ng eleksyon. Siyempre, butuin. Ligardi. Sa pagka-gobernador ng Banwa, si Ligardi. Mabuhay! Hello, the Philippines! Hindi, solo, di lang. Yara na, Eng. Umati ka mo darwa, dali. Tindig ka mo darwa. Salamat gina ko sa tanan-tanan nga ginumbra nyo para kanakan tanan-tanan gina. Sa bilog nga grade 8 grade 9 grade 10 nagkapasalamat ilaw ka ninyo man ko nanaw. Ano? Umaling ko? Char lang gago. Hindi, umang. Gadurong impact Eng. Ang impact sa Oo, sa Iloilo. gaduro kuno ti basta mo lockdown tapos hindi rin kita kakita ay tapos di rin kita kalagod na kamo. Tapos iba nga mo music rin magwa sa TikTok, mga iba rin nga trend. Ako si Sai, gid 11. Hindi Ayoko na. Patayin mo na lang ako ngayon. Sing, ano man tanang? Ulit Tama rin. Kung kaya, 11, 12. Ako ay sukali. Grabe ka mo ba? Ako nung gigi, diba, grade 7 pa lang ako to, tapos nag-lockdown, balik ko grade 10 na nakuti, kaya ma-first year dada ko. puro na rapid kita mo nga. Kaya guys. Guys. Ang bilin. Wala ra bidin-bidin. Iba ko! Sige. Wala na basta. Isang bala ka lang! Hindi! Ka lang! Hindi ay. Tubig na kasalad na. Guys, tarukan nyo kung ano katandol si Iili Gardi. Sabi you? Ano rin, asam-asaman mga moments. Ano? Asama-saman? Maano ta? Masamsalong ta dyan sa may karsada? Ang marinig ba si Ian, ano ka na ng motor? Basta sunod-sunod ng motor. Tapos na taga sa dinamo. Gubot ng ganda. Tutulot ko. Uy, okay lang. Hindi magagat, hindi magagat. Uy. Di. Agi basta. Gaur. Uy, okay lang ra basta ilasan niya. Wawet no. May contrast lang. Grabe. Grabe ba? Sing, basta. Grabe ba? Nabasa. Gabi, Sara. Dere, nagtunja. Kung dyan mo kayo, kata tubig basta. Basta ka gano'n. Sabas, Hindi ako mo branded ako. Ako. Hindi ka rin nagsarin.
bahiro ba yan? Kita ilabakan. Hala! Wara, gabo. Narasing-sik. Gago ni Tako. Hi! Welcome to Manila! Wara. Patangin na sila drin. Wara. You can't outshine the hero by itself. 1, 2, wait lang. Hi. Uy, Hi, Mabel. guys. Bakit nga ba? Philippines. Hindi. Walk. Libot. Ganong bintayin ka mo. Philippines is struggling because she has a 30-kilo costume. Alam mo namang pabigat, lalo kang pabigat. Alam mo na. Nula. Hello. Philippines is not walking because she has a 13-kilo costume. Philippines is following the saying that if you're pabigat, may lalong mabigat. Say hi, hello to Maria Beth. Naramdaman ng puso. Tara, let's go. Tara, maraming gugod. Dagan! Pakinggan pa lang ani ang... Hindi mo katlaw ay. Wala ka ni kagirang. Gabi ka to. Handa ka na sing. Hindi na pagtubro ka na kan kaya sige tubro na. Bakit nga ba? Oh my God, why are you not talking to me? Because I don't talk to Baliw. Talk to me. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Oh my God, the people here in Santa Justa is not talking to me because I'm a drug addict. Oh my God, actually, oh my God. Dyan, isa nga. Naramdaman. Dyan, oh my God. Gago. Gabi araw-araw si Ing. Bakit nga ba? So, proud ka ba sa ginawa mo ngayon? Of course! It's a smile. Idin tara. Sing do sala. Bakit nga ba? Purok 1 Diyan versus purok 2. Tas dyan lamang singa sa daw sa. Sige, sakit ka ba? Ay, sorry, oh my. Diyan matang. Para level up. Level up. Level up. Level up. Level up. Level Ha? up. It's okay. Bakit nga ba? It's okay. Ang ano Ikaw ko na si Sangre ano? Sangre Amihan. Sangre limke. Huwe! Ha? Paya? Sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Ay, Huwe! Wait lang. Ikaw si Sangre Danaya. Sige rin. Dinaya. Dinayo. Dong. Yan si Sangre Perena. Sangre Perena. Ay, gago si ikaw si... Ay. Hey. Bakit nga ba? I-boss double in ko ni Lord. Because? Bakit nga ba? Because, wait lang, i-boss na dyan i-boss. Ang ano lang, ang kita mong gamitan. Charis. Ang galupad ka rin nga tulabo nga. Oo, dagan pa eh. Level, ay natin tong anong pala. May akan to. Te. May pala ka mo, te. Ano nga gamay? Ang gamay, te. Ah, wala. Bahol lang. Bubo ka ba? Naramdaman ang puso ko.
Agay. Sorry lang. Tara. Bilisan mo, Maya Bear. Oh my God. Dagan to ay, lupad. My assistant is very slow. How Can dare you you? be fast, Manang? Oh my Kunwari, God. ang ano raw, ang aircon humor nga bata Gigi, nga gigi. ano nga spoiled. Oh my God, Manang, it's so catty here. Eh di Let's kamutin go. mo. Manang, you're disrespecting me. Manang. Kaya na yung girl lang, kakulit-kulit sa I cellphone mo. don't, diin? Yeah. Gago tayo siya kalbar. Manang, go here. Only you will Manang, pasok-pasok. let's go. Gaga ka pamukbang saya mo. Bira! Oh my God! Wait. They don't bite me like you. No, Manang, that's an expensive dog. Oh. Take a record because the dog might be stressed and the dog will be hospitalized. I close it, Manang. Touch this. Wow. Touch yourself. Gaga. Hold this, Manang. Oh my God, Manang, there's an atrabida there. Oh my God, really? Yes. You Oh my should. God. Manang, are you her. happy for your job? No, because when I'm with you, I feel so stressed. Oh, I thought when you're with me, you get deja vu. Do Manang, be you get deja fast. vu? Oh my God, Manang. Oh my I'm God. so exhausted already. Can you get me some water? Utang ina ka ba? What's purang ina, Manang? That's in English, you're so handsome. Oh my God, thank you. Putang ina ka yan, Manang. Because you're poganda. You Putang ina ng ganda. You told Ashley she's Hey, putang ina. you're my cousin. Manang said that you're my cousin. Who is Manang? She. Manang maid? Manang si Linty. Pwede mo dara? Ay, ito kay Manang. Manang! Manang. Ay, let's, Manong, why are you? Manang, turn off the video. My Yes, life is very... poor. And I No. taught myself to look for the beauty in it. Yes. That's why I am thankful that they are kidnapped. Okay. Manong, faster, I can smell something. What? Something more. Your chrysanthemum is, Good. It's different now. It's What? like, gomamela? no, Sampagitan? it's like formalin. Oh, you're so... Tuon din, sige guys. Sige. Naman. Bukas ka rin ako. Hello? Uy, gago! Okay, sakit. What's that, Manang? That's lumbre. Huh? That's lumbre. Lambre? Manang, I can smell formalin. Because I'm dead. Wala pa joke. Okay, gago. Ah, sa pintara? Giyo, ito. Daw sunog. Gago na. Manang, don't run. Manang, I'm scared. Oh my God, I don't know Manang, if... I will tell you something. What? It's a prank. Daw sunog.